अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, आपने कलंदर का लफ्ज़ तो सुना होगा। पंजाबी च मैं तुहानूं मुखातब करना कि तुसी कलंदर दे नाल बड़े अच्छे तरीके नाल वाकफ। कलंदर आप समझते हैं कि शाहबाज कलंदर। अब शाहबाज कलंदर वो असल कलंदर है जिसको कहते हैं कि दुनिया में अभी देखें, ये वो बातें हैं जो हमें सीना मसीना हमें मिली हैं कि दुनिया दे विच टोटल 2.5 कलंदर होए ने। एक बू अली कलंदर, दूसरा शाहबाज कलंदर और तीसरी राबिया बसरी कलंदर जो है वो आदि कलंदर की। ठीक है, तो ये है हमारे टोटल 2.5 कलंदर। अब जिस कलंदर की मैं बात आपसे करने लगा हूँ वो कौन सा कलंदर है? आपने देखा होगा कि हमारे पंजाब में जब भी फसल आती है, चाहे वो मुंजी की हो यानी धान की फसल हो, चावलों की, चाहे वो कपास हो, चाहे वो गंदम हो, तो उस वक़्त उस सीज़न में बहुत सारी दुनिया अपना हिस्सा लेने के लिए तशरीफ़ लाती है। उसमें फ़ुकरा भी हैं, उसमें सैयद बादशाह भी अपना हिस्सा लेने के लिए आते हैं। उनका भी हिस्सा हमारे इसमें मौजूद होता है। हमारा जो हम कमाते हैं उसमें उनका भी हिस्सा होता है, उसमें फ़ुकरा का भी हिस्सा होता है, उसमें मस्जिद का हिस्सा भी होता है, उसमें दोस्तों का हिस्सा भी होता है। एक कम्युनिटी ऐसी है जो मेले ठेले करते हैं वहाँ पे आके। तो एक कलंदर जो था ना, वो रिछ नचाने वाले को कलंदर कहते हैं हमारे पंजाब में। वो जनाब रिछ लेके अपना कलंदर तमाशा कर रहा था और बाद में उसने डेफिनेटली उसका ऑब्जेक्टिव जो था वो तो रिज़्क लेके जाना था, जो कि उसका हिस्सा है। उसमें जो ज़मींदार फसल उगाते हैं, ज़मींदार उसका हिस्सा रखते हैं। जितने भी लोग हैं जो उनके पास आएंगे उनको वो उसका हिस्सा दे के भेजेंगे। इसी कानून की वजह से अल्लाह ताला उनको फिर वक़्त पे बारिश भी देता है, उनको रिज़्क में इजाफ़ा भी करता है। अगर वो भी जनाब ख़ुदगर्ज़ी का मुज़ाहरा करें, कंजूसी का मुज़ाहरा करें, तो अल्लाह ताला भी फिर उनको उसी हिसाब से डील करेगा। अब वो कलंदर जो था वो रिछ नचा रहा था, तो सभी लोग जब उसका तमाशा ख़त्म हुआ तो फिर वो सब ने अपनी अपनी जगह पे जो भी उनके पास था, किसी के पास दाने थे, किसी के पास आना था, रुपया था, दुआनी थी, तो उन्होंने सब ने उसको कुछ ना कुछ दिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने विच एक बंदा ऐसा बैठा सी जिन्हें कुछ नहीं दिया। वो जब सब लोग फारग हो गए देने से, उसने उसको बुलाया। उसने बोला, इधर आ, मुझे ये बता कि ये तुझे कलंदर कलंदर क्यों कह रहे हैं? उन्हें कहा, जी मैं कलंदर इस वास्ते ही हाँ कि मैं रिछने चाहना, और मैं कोई कलंदर थोड़ी हाँ। कलंदर तो शाहबाज कलंदर है, कलंदर तो बू अली कलंदर है, कलंदर तो राबिया बसरी कलंदर है, तो मैं तो एवं जैली वैली कलंदर हूँ। तो हमारा तो नाम लोगों ने कलंदर रखा हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर अब तू तो एवं ही कलंदर है ना। अब लोगों ने तुझे बहुत सबों ने तुझे कुछ ना कुछ दिया है अपने तौफीक के हिसाब से। तू भी कलंदर है, भावें जैली है, लेकिन मैं भी कलंदर हूँ। अब मैंने भी तुझे कुछ देना है ना। उन्होंने कहा, हुजूर आप जो भी देंगे मुझे मंजूर है। तो उस बादशाह ने बोला, उसने बोला आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की, उसने बोला खोल ले। जब खोली हैं तो आगे एक जमे गफ़ीर पब्लिक जो है वो रश टू वर्ड दैट डोर, एक दरवाज़ा था शहर का, उसकी तरफ दुनिया भागी हुई आ रही है। और जैसे ही दरवाजे के ये अंदर दाखिल हुआ है, उन्होंने इसको अपने कंधों के ऊपर उठा लिया, इसके गले में हाथ डाले, इसको जनाब उन्होंने इतना प्रोटोकॉल दिया, ये परेशान। अब ये तो बादल नचाता हुआ या वो रिछ नचाता हुआ बंदा था जो कि इस शहर में दाखिल हो गया है। जब आंखें खोली हैं तो उसने देखा मैं किसी शहर में दाखिल हो गया। तो उन्होंने इसको जनाब घोड़ों के ऊपर बिठाया और प्रोटोकॉल दे के अपने महल में ले गए। जो बादशाह का महल था उसके अंदर ले गया, उसको तख्त पे जाके बिठा दिया। अब जनाब वो हैरान परेशान, उन्होंने कहा यार है कि मेरे नाल हो गया। बहरहाल अब वज़ीर मशीर सारे इकट्ठे हो गए। तो ये इसने उनसे पूछा, भाई मैं तो एक रिछ नचाने वाला या बांदर नचाने वाला बंदा था, तो मुझे एक इस तरह बुजुर्ग मिला, उसने आंखें मेरी बंद करवाई हैं, मैंने आंखें खोली हैं, तो आप लोगों ने मुझे चुप लिया है। ठीक है, ओ भाई मुझे माफ़ करो भाई, मैं ऐसा बादशाह थोड़ी हूँ, मुझे नहीं पता बादशाही क्या होती है। उन्होंने कहा तैनू लोड़ ही नहीं बादशाही का पता करने की। साडा रिवाज है कि बादशाह के मरण तो बाद जिहड़ा पहला बंदा इस शहर दे विच दाखिल होएगा वही साडा बादशाह होएगा।
that you are now our king. ٹھیک ہے، وری نہیں کرنا، تیرے لیے ہر چیز موجود ہے، وزیر مشیر موجود ہیں، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جناب اس نے بادشاہی شروع کر دی، پھر اس نے شادیاں کی، وہاں پہ اس کے بچے پیدا ہوئے، وہ جناب والی جا بنا رہا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بیمار ہو گیا. فتوحات کی اس نے، جیسے بادشاہ جنگیں لڑتے ہیں، فتح کرتے ہیں سارے، اس نے پورا بھرپور بادشاہت کا مزہ لیا. اب جب پھر وہ بیمار ہوا تو اب مرنے کے قریب آ گیا. حکماء، ڈاکٹر، جو بھی حکیم تھے سب نے اس کو چیک کیا، لیکن اس کو افاقہ نہ ہوا. تو کیا ہوا کہ جب اس کی موت آ گئی تو تمہیں بھی پتہ ہے جدو بندہ مرد ہے تو وہ اکھاں کھل جاندیاں نے. پھر ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو منہ کو بھی بند کرتا ہے اور آنکھوں کو بھی بند کرتا ہے. ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، میاں اب اس کا وقت نیڑے ہے. جیسے ہی اس کی جان پرواز کرے گی تم نے فٹافٹ اس کی آنکھیں بھی بند کرنی ہے، منہ بھی بند کرنا ہے، ورنہ اگر دیر ہو جائے گی بعد میں نہ آنکھیں بند ہوتی ہیں نہ منہ بند ہوتی. اب وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا، جیسے ہی اس کی موت آئی ہے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں. جیسے ہی کھلی ہیں تو وہی جناب اس کا رچ وہاں پہ کھڑا ہے، وہی قلندر بادشاہ ادھر کھڑا، وہ پورا مجمع ایسے کا ایسا ہی گرم مجمع. لوگ جناب وہ دانے دونے ہور لے کے آ رہے ہیں، تو وہی میلہ لگا ہوا ہے. تو یہ جب اس کے سامنے گیا، انہوں نے کیا سنا، انہوں نے کہا سرکار انہوں نے کہا یہ تیرا تماشا تھا کیونکہ تو ایویں کا کلندر بنا پھرتا ہے، اور یہ ہمارا کلندروں کا تماشا ہے جو ہم نے تمہیں دکھا دیا. تو اس لیے بھائی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. کیوں کوئی نہ کوئی کلندر بندے کے متھے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں پکڑ کے کہیں کا بادشاہ بنا دے، پھر بادشاہت تم سے ہو ہی نہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے عمل کریں، خدمت کریں ان کی جو ڈیزرو کرتے ہیں. جن سفید پوش لوگ ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح وہ ذمہ دار لوگ حصہ نکالتے ہیں، آپ بھی غرض والے لوگوں کا، جو سفید پوش لوگ ہیں، اپنی تنخواہ ہے یا پینشن ہے یا جو بھی آپ کا سورس ہے آف لائف، اس میں سے حصہ نکالیں. کسی کے اوپر آسان نہ کریں، خود جا کے دیں کسی. ٹھیک ہے، جب آپ اس طرح کی اپنی ریت بنا لیں گے، اس طرح کا آپ ثواب بنا لیں گے یا رواج بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا. اتنا کچھ دے گا کہ جس کو آپ سنبھال نہیں سکیں. اس کے ساتھ ہی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.